नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मैंने स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्ते भलर थे आउ खुशी थे। आज वीडियोटी है देखु बहुत लोक मैंने बराड़ बालुकेश्वर पाखे मानसिक कर सारा फेल मारिकी घरे बसी से लोक मानू मुझे भिडियो आह्वान करी आपण मानू मोटिवेट करी आपण मैंने यही काम करी आपणकर मानसिक को पूरण करंतु। देखंतु जड़े भाई मालकानगिरी फोन करथिले मिनिमम मासे तले फोन करथिले मते डेली फोन करंती मु आउ अधिक फोन तंगर उठेई पारेनी से मते बहुत खराब कहंती मेसेज रे कहंती भाई तमे जमा फोन उठोना तमे भलो नुह आउ तमे मो फोन दिने हेले उठेना मु कौन कहवाई चाहूँगी कौन नहीं उठेना मुझे सहित कथा थरे दी थर कथा तीन थर कथा मुझे भाई तमें माने यही जिनसटी कर यही जिनसटी कौन ना प्रति सोमवार शिव मंदिर को जाइए हलदी चंदन महू त्रिशाखा बेलपत्र तीनिटारे लगे शिवों को मस्तक चढ़ाओ दुख जनाओ देख बहुत जल्दी हो बोली से भाई टी करती किंतु मत खाली डेली फोन कर कहते केमित करिया एमती करते से पुलिस रे पकई मिनिमम पकई चली फेल हो चलती कौन प्रकार सक्सेस होना मत सी कहले कौन हम भाई मत टे कह मुझे कहली देख मु ग्यारंटी दूची मोर सक्सेस हेब किंतु तुम टे धैर्य धरिया पड़ो यही कामटा करने पड़ो यही कामटा कर देख न हब भाई मत कह सी तब यही कामटा कले थरे दी थर कले तापर से निजे कर पारे कहले मु बेलपत्र पाइल महू पाऊनी यार सियाड़ सब मिछ कहीकि मत काटिले कले नहीं मत जो कहले कहले हो भाई मुझे कहनी हो भाई ठीक अच्छे मुझे तुम लगी करदेवी किसी असुविधा नहीं तुम सोमवारिया सोमवारिया मान कहीं मुझे मानि पारि सोमवारिया सोमवारिया आपन टे मानवे ये कहीकि कथा रखी माने मसे तले फोन करते आज की हूँ 3टा सोमवार फास्ट सोमवार फोन कनी कहनी भाई करदेवी कहले हाँ कर दियो आई मु पूजा आरंभ करदेली चाकरी से बहुत आड़े पकाउछन्ती चाकरी हो पारना स्त्री आ सी माँ आउ खाया पीया घरे ना बहुत हैरान हरकत होती माँ इाड़े सियाड़े धान फान काटिया जाती गरीब लोक ना ये तार पुआटा पाठशाठ पढ़ी एकर सेकर हुए चाकरी हुए नहीं बोली माँ धान फान काटी जो गाँ गंडार जो सब कम करी पेट पोषण से दिन मुझे कही भाई देख 100% आपंकर हम बोली मुझे ग्यारंटी दे कौची तुम मैंने धैर्य धरी रुह मो पर छाड़ दियो। प्रथम कली गोटे सोमवार तार जो करदेली दीप हिप लगे जहाँ सब लगाए करा देला कहली तुम जाओ एग्जाम ना कौन गोटे इंटरव्यू दवा तुम जाओ भाई देख पॉजिटिव रे जाओ भाव मोर हो बोली देखियो निश्चित हो सी गला जो इंटरव्यू देकी आसला मालकानगिरी थाना रे कि कौट मुझे से मत भूल हो थाना कौच कहीं सी कौटी जाते कौन करते मत कहना कि कही मुझे इंटरव्यू दवा जाइली इंटरव्यू रे मत से खुशी है खुशी कहले आम जनइबू तुम जाओ ये कहीकि मत आसिक डायरेक्ट फोन कले कहले भाई एत थर है मुझे कुआडे न बुलची कौटी मो कथा क्या भल लगी ना कि आज भल लगी कौन पे भल लगी मुझे जानी किंतु आज भल लगी मुझे हो मु पूजा तो थरे करची ना आ सातटा पूजा है मत लगुच आशा कर सब सक्सेस हो जाइए देखा कौन हो सी कहले हो ठीक अच्छे देखिया आ तो अच्छी 5 ना 6टा अच्छी कौन हो देखिया ठीक पलैला आ गोटे आसिक पहुँचीगला सोमवार आ गोटे सोमवार तो पहुँचीगला नीति नियम भाव कली क्षीर भी अभिषेक करदेली सबू करदेली ताकू फोन आसला तुम आस आउ थे इंटरव्यू हम माने मु कला परे 12टा फोन आइला कहले फोन कले कहले आस आउ थे इंटरव्यू हम से भाईटा मत फोन कर कहला मत डर लगुच कहीं इंटरव्यू रे किसी फेल हो गले कि आ मत कहीं आउ थे डाकुच
ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଡାକିଲେ ସେଠି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲେ, ମେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲେ। ସେ କିଛି କହିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି ବୋଲି, କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ସାହସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନୁହଁ ନା ଯଦି ମାନେ ସାହସ ହାରି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସାହସ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ଫେର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ। ଆଉ ନେବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତମେ ଆରଥରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ କହିଥିଲ ଏଥର ବି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ କହିଦିଅ। ଆଉ ତେଣିକି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାହା ହେବ ଦେଖାହେବ। ସିଏ ତାପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଇକି ବସିଲେ ସେଠି, ଯାହା ପଚାରିଲେ ସେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି କହିଲେ। କହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ତୁମ ନାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ଲେଟ୍ କଲେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେନି, ହାବିଲଦାର ହେଲେ। ହାବିଲଦାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ହାବିଲଦାର ପାଇଁ ଆଇଛି। ମୁଁ ଦେଖ ଛୋଟ କାମଟା କର, ଛୋଟରୁ ଆପଣ ଚୋର ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣ ବଡ଼ ପୋଲିସ ହେବେ। ଆଉ ସେ ଏତିକି ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରି ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ହେଇଗଲା। ଥାର୍ଡ଼ ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆସିଗଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ଖୁସି ହେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଯଦି ଆସିବେ ଏତେ ଦୂର ତ ମୁଁ ମନା କରିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି, ଯଦି ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆଇଲେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିବାଟା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ସେ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ କତିରେ ନା ପାଖରେ, ନ ଆଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଇଏ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ତ ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି ସେ କାମଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସର ବାଟ ଫିଟିଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇନି କି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ 100ରୁ 100%, 1000% ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଦୂର କରିଦେବି ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ଦୂର ନ ହେବ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ମଝିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। 6 ମାସର କଷ୍ଟରେ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନାଁ ନେଇ ମେଲ୍ ଫେଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକାଠି କରିଦେଲି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଲି। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଆଜି ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ଉପରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।